So guys, good evening. We have just finished our brownout for 2 hours, and today we went to the farm, and the video is here after this. And I went to Libertad Market after we arrived from the farm, and also the update in the farm as much as we can. That's also our first harvest of our corn, which we will tell you tomorrow. We're gonna cook our first harvest. We gave some to our friends, our neighbor, and also, yeah. So we took out 20 sweet corn. We'll see how we're gonna go with that. And we can keep some of the seeds for the next round again. We got a little bit of a vacant spot because we didn't pollinate. But next time we will try and do that. And we went to the wet market today. It's all in this video. And the ride over there, I showed you guys, and then things like that. So anyway, power is back, aircon is back. Ay, okay na guys, andito na kami sa farm. Tawa pa more on the road. So bumili kami ng oil for the car. Ito na, broal, ready na. Okay, wow, nakat na nila ang grass. We are here. Yeah. Okay. How many months? Na ano ka? Na ipet? Na sa lapay ko sila, ma'am. Kaya pa nalapay, tuto. Tambal ng ano na ipet. Kapang nawan ka gid, ano sa ara. Ay mga sharp object na bala sa tanom to, inang sharp. Oo, basi may nabilin sa sulod. Oo. Amo na nga dapat manghilamon ka, mag-gloves ikaw. Kagis as sharp ang ano, mga dahon. Alright, let's go. Did you miss the farm, Daddy? Yeah, for sure. Kidlaw sa farm. Ano naman ang fish dire? Cute, oh. Haluan? Small. That's Christian. He puts the baby fish. He likes the baby. That one they put there. And there's the asola. Yeah, okay. You need a chair first. We put chair here for you. No, that's not strong. Are you? Plenty. Yan. Pagwata na. Pagwata ni. Para ka pungko sa sagwa. Oo. Pwede na di saya to, no? Bakod niya. Oo, bakod niya. Sige. Who's coming? Ara ka pasulod sa. Nice hair, Dad. Because it's nice and cool. Tada! Siguro, budlayan siguro, hagdanan. Okay. Amo na yung first harvest. Nag-video ka? Wahin na ulihi. Naulihi sila ya. Pangwa to liwat. Meron pa to. Okay guys, harvest kami ng ng corn. First harvest namin sa farm. Marami. Super dami. So the next lot, next week naman. Or after 2 days. 2 to 3 days. Oh. Ew. Oh, that one is big. Oh. Ay, hindi pa. Baby pa sila. Oo. That one harvest na. Are you? Harvest na. Yan. Oo. Oo. So,
Marami nang nakuha. Oh, One here. oo. Yan. Okay. Mga ilan ang nakuha? Dami. Wow. Wala ko ready siya kay nag-harvest sa gali. May ano, may utan, no? Okay, guys, we have talong. Yes, talong over there. We have talong. Ano to? So, this is the one. Nagkaway siya sa guha. Yeah. Okay, guys, ito na yung mga ano namin. Kalamansi. So, ito na yung nakuha. This is our first harvest in the farm. Yan. For the ducks? Wow, may Fig. Ah. We have to. Oh, fig na. Dinigin ko. Ito sa tupad sang duck. Oh, may fig tree We have tada. Cut this off here. Ay. Uy, that's expensive to buy. Cut. Ang give to the duck? Yep. Okay, sige. Ah, sa fig niyo, fig tree. Mahal na labak nun. This one here. Daddy, we have this in Australia. Fig tree. Nabuhi tiglang fig. Ay, Lain niya siyang variety. Lain nga Yeah, so variety. a little bit bigger one. Oo. Okay. So we can feed all this to the Wild ducks. pig. Wild pig, gali ni saya. Oo, okay. Ang samon na similar pero lain nga color. Purple. Okay. We pay a little. Damo ba? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20. 20. First harvest ba ba? Ay, wow. That's good because we didn't even cross pollinate them. No, we didn't cross-pollinate. Nami, no? Next time I'll Nami pollinate. tsura yan, no? Wow. The pollinating next time. Cross-pollinate. Okay, guys. Busy ang lahat sa farm. Why na cross-pollinate ang corn? Next time, ma-cross-pollinate ta sa corn next time. Para nga damo unod dya kay may mga ungab siya. Wala na sa na-cross-pollinate mo. Dason, pwede ta kahulam screwdriver? Screwdriver na. Kay neighbor, kasi may harasa. Ha? Para si Bro Al maubray ang kuryente. Oo. Bo, did you remember ang screwdriver ta nga American flag ang dulo? Kay gindala to di blabo. Hindala ba? Why na? Oo. So mabakal tabo isa kaset. Ay, kung nakala ako mami mo, so ito. Oo, so screwdriver ang kulang, di bo? Kag mga ano pa nga tools. Plies. Mga fly. Guys, no. Oo, mga cutter. Oo. May kwandisa mo, may pagitaabo, may ano ribbit. May ginbakal ko din nga ribbiter para sa farm gidya bag-o to. Kag inang stapler. Tucker, ma'am. Ha, tacker. Meron tayo, no? Oo, sige. May pangitaon, takay kun wala, para may ari di nga diri. Kay mayara kami na sa balay, pero diri kinanglan na siya, ha? Para may terno-terno tadi. Dason ini, kun wala na ni ginagamit, limpyuhan na sa, kaysa Montebello, ini sila tanan, gatindog na sila sa shelf nga dako. Areo, di ko ano ni... Gamit mo, padala lang sa inyo, ma'am. Pwede siya nga diri, pero ibutang na siya sa bulutangan. Okay? Bobo. Ining bangko niyo, pwede na sa mabutang sa dalom sang somewhere nga mabutangan siya tools. Oh, pwede na. Oo, kaya rin di na sa plungkuan mo, di na sa bakod plungkuan niya. Kuha na saya displayhan sa Tianggi. Mangita tabo ha. Para may area di nga butangan sang tools bo. No? Para pag ano yan nakalatag tanan nga tools hindi nakabutang sa bag. Okay. Kaya
si ano, unang mo si Bolt. Wah, pa dito sa Kapanan. Ako pa? Matulog yan. Ako para sa? Matulog. Sarap.